अस्सलाम वालेकुम। आज एज़ यूजुअल मैं बहुत खुश हूँ। मेरे गेस्ट बहुत ज़बरदस्त इंसान हैं, अब्बास हुसैन, उस्तादों के उस्ताद और एजुकेशन के फील्ड में बहुत नामी ग्रामी पर्सनालिटी हैं। बहुत इनके वर्कशॉप से इनके टीचर्स बहुत कुछ सीखते हैं। इनके इदारा जो कराची में सबसे पहला अपनी नौयत का था, पाकिस्तान में मेरे ख्याल सबसे पहला टीचर्स डेवलपमेंट सेंटर अब्बास हुसैन ने शुरू किया। और इनको बहुत ही पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं। इनको बहुत शौक़ से लोग मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे इनकी बातें सुनते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। मेरे ये मेंटोर भी हैं, गुरु भी हैं, टीचर भी हैं, गाइड भी हैं और फ्रेंड भी हैं। तो वेलकम टू थैंक यू माय स्टूडियो। आई होप कि इतनी सारी तारीफ के बाद जो है ना, मेरे इंटरव्यू के बाद भी लोगों की राय इतनी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। बल्कि ये तो हम कोई इंटरव्यू पूरा आपके सारे पहलू को नहीं कर सकता, हम थोड़े थोड़े पहलुओं पे टच करेंगे। ठीक। और चूंकि हमारे ऑडियंस में ज़्यादातर आई एम होपिंग कि टीचर्स होंगे जो आपके स्टूडेंट्स रहे हैं और जो आपके स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं। यकीनन। मैं भी उन खुशकिस्मतों में से थी। MTC 8 की मेंबर थी 2005 और मैं जब गई थी और वहाँ हम लोग ने आपसे 1 महीने का इंटेंस कोर्स 100 आवर कोर्स किया था। हमने 9 to 5 रोज़ हम पढ़ते थे। और मैंने सिर्फ तालीम के बारे में ही नहीं सीखा, बहुत सारी और चीज़ों के बारे में सीखा। तो ओवर टू यू, कहाँ से शुरू करें? पहले बताइए आपके कैसे उस्ताद होते थे जब आप छोटे थे? ये बताइए। वहाँ से शुरू। हाँ। टीचिंग का इंस्पिरेशन तो एक अच्छे सेंस में, या कह दें एक 9 बरस की उम्र। अच्छा। मुझे याद है कि मैं एक दिन यूनिवर्सिटी का टीचर बनूंगा। अच्छा। समहाउ ये थॉट था। हर वो काम किया जिससे मैं यूनिवर्सिटी के उस्ताद बनने की तरफ बढ़ता रहा, और हर उस काम को मना किया जो मुझे उससे कहीं और ले जाता। ये खासी हैरानकुन बात है, क्योंकि अगर आप यूँ पूछें कि क्या मेरे रिश्तेदारों में, मेरे रिलेटिव्स में कोई ऐसा था, जी नहीं। क्या मेरी रोल मॉडल्स में करीब में कोई ऐसा था एकेडमिक, नहीं। तो इट वाज अ सरप्राइज टू माय पेरेंट्स एंड टू माय इमीडिएट कजिन्स कि ये एक पढ़ाकू नर्ड जो है हमारे घर में कैसे आ गया, सॉर्ट ऑफ। बट दैट वाज अ सिंगल माइंडेड क्लैरिटी कि हमने टीचर बनना है, और हर वो काम जैसे सेड वो हम जिगजैग जिंदगी में आते रहे और हम उस तरफ जाते। ज़बरदस्त। सो देयर वाज नो रोल मॉडल इन फ्रंट ऑफ यू, और फिर भी आपके दिल में था कि मैंने टीचर बनना। एग्जैक्टली। तो आपके स्कूल्स में कोई ऐसा टीचर नहीं आया? नहीं, यकीनन ऐसे हाँ, थे। ये मैं निकालना मिसेस चाहती एमरीन डिसोजा, ग्रेड 7 and 8 की मेरी स्कूल टीचर। समहाउ में भी एक क्लैरिटी के लिए शायद ये बता दूं कि समहाउ ड्यू टू कंडीशंस, ट्रैवलिंग, माय फादर्स बिजनेस, हुआ कुछ यूँ कि मैं 2-2 साल से ज़्यादा कभी किसी एक स्कूल में रहा नहीं। समहाउ कहीं इस तरफ रह रहे हम शहर के, कभी दूसरे इलाके में जा रहे हैं तो स्कूल बदल रहे हैं, तो उस किस्म के रूट्स जो कि बचपन के लग जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो नहीं लगे। हाउएवर ग्रेड 7th and 8th में मिसेस डिसोजा वाज वन ऑफ माय आइकन्स एंड वन ऑफ एंड उनकी ग्रेटनेस को बचपन में हमें आज व्हेन वी लुक बैक, उनकी ग्रेटनेस ही थी कि उस ज़माने में कुछ शहर के कुछ हालात जब इधर उधर होते तो तमाम बच्चों को वो अपने घर में एंड वो पढ़ाने के लिए बुलाती, और वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि वो ट्यूशन है, चार्जेस हैं, यू नो द थिंग। और कमाल यानी जनरोसिटी से, क्योंकि सब बच्चे घर आए हुए हैं तो उनके लिए केक का इंतज़ाम, कुकीज़ का इंतज़ाम, मतलब एंड वी रियलाइज नाउ that truly that is a generous thing, and that generosity kind of was a mark. कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। हम लोग खुशकिस्मत हैं जिनके इतने खूबसूरत, इतने प्यारे टीचर्स थे जिन्होंने इतने प्यार से पढ़ाया। बिल्कुल। मदर, फादर, सिबलिंग्स में से कोई इस तरफ नहीं था, लेकिन आपने वैसे इंस्पिरेशन के कोई पॉइंट्स थे। आई नो यू वेरी क्लोज टू योर मदर। हाँ, एक सेंस में आप यूँ समझ लें कि मेरे पेरेंट्स का एक पेरेंटिंग की एक बहुत पावरफुल पॉइंट ये थी कि उन्होंने कभी भी
जिस भी किस्म के इल्मी रास्ते पे मैं गया उन्होंने उसको अपोज नहीं किया, उसको उन्होंने रोका नहीं. Somehow one day out of sight वो फादर जो हैं वो कहा करते, बेटा मुझे सिर्फ इतना यकीन है कि तुमने टोटली गुमराह नहीं होना, तुम लगे रहो अपना. कभी भी किसी किताब के पढ़ने पर मना नहीं किया. 9th क्लास में मुझे याद है BVS स्कूल, BVS पारसी हाई स्कूल, वहाँ भी आई हैड मिसेस मिस्त्री, माई इंग्लिश टीचर, वन ऑफ आवर आइकन्स, मुल्क के एजुकेशनल आइकन्स में से. तो एक दिन हम वहाँ से बाइबल लाइब्रेरी से इशू करा के ला रहे थे. पूरे रास्ते में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आते थे तो बस में जो कोई भी देखता कहता ये क्या हो गया तुम्हें. ये क्या कर रहे हो, बाइबल क्यों पढ़ रहे हो भाई, ये क्यों पढ़ रहे हो, तुम पहले कुरान पढ़ लो. तो अच्छा, नो आंसर, वो दैट वाज नॉट द प्लेस. नेवर डिड माय पेरेंट्स से ये क्या कर रहे हो, नेवर डिड दे से बेटा ये, because I had that space, that academic and intellectual freedom to experiment, to do things, to get things wrong. That was to my mind the best thing. And वो unconditional love वाली जो बात होती उसके नतीजे में फिर वो गुमराही के इम्कान थोड़े कमी हो गए. फिर जी आप टीनेजर कैसे थे? टीनेजर भी ऐसे ही होंगे पढ़ाकू किस्म के, किताबों के बीच में घुसे हुए. उसका एक यानी फ़ायदा कुछ यूँ था कि मेरे अतराफ़ में तमाम लोगों के लिए आई वाज द गो टू पर्सन. अरे भाई फलां चीज़ पूछनी ज़रा सा पूछ लो, ही वुड नो. हुआ ये कि व्हेन आई वाज इन मैट्रिक, आई रिमेंबर, तो ग्रेड 11 के और 12 के स्टूडेंट्स फिज़िक्स और केमिस्ट्री के मुझसे पूछने को आते, वो इसलिए कि उनके कॉन्सेप्ट्स बेसिक के क्लियर नहीं थे. क्योंकि हमारे वो क्लियर थे तो हम आगे की बात बता देते थे कि ये इसका मुकाफात अमल टाइप. सो लाइक दैट आई वाज द गो टू पर्सन. आई वाज लाइक अच्छा, द मोर my own teenage friends liked the fact that I was the nerd, the more a nerd I became. So the more you taught while you were learning, yeah. the better you became. So this is amazing. तो ये सारा कुछ चल रहा था, फिर आपका प्रोफेशन तो आपने पहले से ही सोच लिया बिल्कुल कि आपने यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनना है. तो चलें जी, अब इसके आगे बात करने से पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं. और वेलकम बैक. एंड नाउ द एक्साइटिंग पार्ट स्टार्ट्स कि आपने प्रोफेशन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने और फिर कहाँ से शुरू हुए? कराची यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट में दाखिला लिया. इंग्लिश डिपार्टमेंट में उस ज़माने में लोग कई सारे डिपार्टमेंट्स में एडमिशन फॉर्म्स डालते थे कि कहीं भी हो जाए उसके बाद ट्रांसफ़र कराएंगे. हमने एक ही फॉर्म डाला, इंग्लिश डिपार्टमेंट डाला और वहाँ हो गया. बाद में लोगों ने कहा कि अरे ये तो तुमने चांस लिया वगैरह. लेकिन खैर मैनी स्टोरीज अबाउट दैट. हमने कराची यूनिवर्सिटी में BA ऑनर्स किया, इंग्लिश डिपार्टमेंट में MA किया. MA करने के रिज़ल्ट के 5 days, यानी रिज़ल्ट आया, तमाम शोर हंगामा, वीकेंड, ये वो. 5 days लेटर हमें चेयरमैन साहब ने कहा, जनाब तशरीफ़ लाएँ, इंग्लिश डिपार्टमेंट में टीचिंग शुरू करें. तो वहाँ का एक तरीका होता है कोऑपरेटिव टीचर, वो जो एक इंटर्नशिप कह दीजिए. तो हमने वो इंटर्नशिप शुरू की और वहाँ, और दैट वाज सून आफ्टर द MA. इस असना में बाय द वे याद रहे 1977 गुजरा, द ग्रेट पॉलिटिकल डिबैकल हमारे मुल्क में. जुल्फ़िकार भुट्टो की गवर्नमेंट ख़त्म हुई, ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट आई. उन तमाम एक साल ज़ाया हुआ सब स्टूडेंट्स का. That's true. I mean, हमारा भी हुआ amongst those people, जिसमें हम भी. तो फिर जब हालात सारे जब थोड़े बहुत हुए तो वो डेट्स सारी फिट हो गई और हमसे उन्होंने कहा आ जाओ भाई, and I became. तो आप यूँ समझें कि from 1980 to 1991
कराची यूनिवर्सिटी में हम इंग्लिश डिपार्टमेंट में. अच्छा, so you were there I was and आप टीच करते रहे. जी. अच्छा, वर्कशॉप्स वगैरह का मामला कोई शुरू हुआ या नहीं, या क्या हुआ फिर? यूनिवर्सिटी में तो हम पढ़ाते थे लिटरेचर. ठीक. वहाँ तो शेक्सपियर, स्पेंसर, एरिस्टोटल, चौसर, इस टाइप की चीज़. लेकिन इस अवस्था में 2 इंसिडेंट्स और हुए. 1986 में 1983 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश टू टीचिंग इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज जारी किया. इट वॉज द फर्स्ट. उस प्रोग्राम में हमें नॉमिनेशन मिली कराची यूनिवर्सिटी से, मेरे और कॉलीग्स को भी मिली है, तमाम मुल्क भर से लोग आए. दैट उसने ना हमारी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स भी आए हुए थे, दीगर यूनिवर्सिटी से भी आए हुए थे. इट वाज अ 4-month रेजिडेंशियल प्रोग्राम इन इस्लामाबाद in 1983, and I was here from August through December in Islamabad at that time in UGC. At that time it was University Grants Commission. Then it became Higher Education Commission. ठीक है. तो हाँ, जस्ट एक कानूनी बात है, एक लीगल बात. उसके अंदर में मुझे अब सेट ऑफ टूल्स हाथ आए कि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने का तरीका क्या है या क्या होना चाहिए. एंड those set of tools started me on the way to conducting workshops and to conducting के English teachers को हम पढ़ाएं, so that इस असना में ब्रिटिश काउंसिल की स्कॉलरशिप के लिए हमारी नॉमिनेशन हो गई, and I got it. तो I went off for a year to England to do masters in education in teaching English to speakers of other languages. Excellent. So this was based on my achievement, or such as it was, in the DIPTILE course जो UGC का था. It was like the top 3 people in that got the scholarship, and they did so for 10 years. So that's how पूरा एक अलग story. That was Manchester. That was Manchester. तो वहाँ से 86 में हम वापस आए. When I returned, it became absolutely clear that I can go on teaching literature for the next 200 years and it will make no difference to the system. But if I teach 30 teachers how to teach English better, I will have an influence over 900 children. And this kind of, was the turning point, and that I said, no more literature. And I left Karachi University to become a teacher trainer full time. ज़बरदस्त. अब इससे थोड़े अरसे बाद 1997 में जी मेरे हस्बैंड कमोडोर नजीब खान जनाब went to Karachi for Air War College जनाब. और एक दिन वो घर आते हैं, कहते हैं भाई आज तो ऐसा कोई आया पर्सनैलिटी, उसने तो क्या लेक्चर दिया था, इट वाज सो वंडरफुल. ये मैं भी बैठी, अच्छा फिर उसने क्या कहा था, क्या कहा. मैं कब अगली दफ़ा आएंगे तो मैंने ज़रूर सुनना. So next आपका जब लेक्चर हुआ तो मैं भी गई. आला. I didn't know that. You were in the audience? Yes. And then उसकी जब टी ब्रेक हुई जनाब, तो उसमें you and your wife were both distributing cards, pamphlets of your TDC. अच्छा. Teacher Development Center. Right. हाँ. तो मैं खुद टीचिंग कर रही थी, तो I was really clicked on to this. Wow. उधर से मेरे भी हुआ कि नहीं, मैंने ज्वाइन करना है, कभी अल्लाह करे मौका मिले तो ज्वाइन. And you did? So I did. अच्छा, that's the league. I didn't know that. Wonderful. So I have known you for 25 years. Wow. मैं भी बड़ा हिसाब कर रही थी कब से मैं जानती हूँ. तो ये था. अच्छा, अब हम आपकी क्रोनोलॉजिकल स्टडीज के तो 83 तक पहुँच गए, फिर आगे मैं तो जंप कर दिया 97 पे. नहीं, वो सब साथ साथ. सही. टीचर्स ट्रेनिंग के मौक़ों में आगा खान एजुकेशन सर्विस हमने ज्वाइन की. आगा खान यूनिवर्सिटी वालों ने इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट कायम किया, एंड उसके अंदर में 1995 में तो उसमें उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप सबसे पहले फैकल्टी के कोहॉर्ट के अंदर में आप आ जाएं. And it was an lateral transfer. I was already in an AK institute, and then they invited me over there. And it was a groundbreaking organization. यानी उसके opening documents में ये वाली बात थी. Normally people have theory and base their practice on it. Here they said, no, we will watch the practice and find out the theory it is based on.
So different approach. it's grounded theory it is called. تو جب اس قبیل کی چیزیں ہوئی and I was a great practitioner and I realized I was teaching, جو ٹیچرس کو میں ٹریننگ کرتا تھا, it was practice, what to do. Then I knew that this is, so I joined the Aga Khan Education University Institute for Educational Development. In 1995, اس حوالے سے I got a chance to go to University of Toronto and University of Pittsburgh, University of Chicago, etc. And always at the behest of the university or Uncle Clinton, as I jokingly say. And so I got exposure to some of the finest thinkers, scholars of teacher training, teacher education in the US and Canada. کیا کہتے ہیں جس کو گڑ کا شوق ہوتا ہے اس کو میٹھا مل ہی جاتا ہے. That's right. How you were picked up. Yes. How you went. میرے ڈیڈی ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. تو آپ نے ڈیزرو کیا I hope so. اور پھر آپ کو Certainly. لوئزویل بھی کوئی وہاں بھی کچھ یونیورسٹی آف کینٹاکی لوئیول میں, ہاں بالکل وہاں بھی جانا ہوا. وہ دیٹ واز a trip in which I went to attend some workshops on writing, portfolio writing and اس طرح سے. And once again that was a trip in which the fates decided that here are the means, go learn something, and I did. ونڈرفل. اچھا تو پھر اوباما کے ساتھ ناشتہ کیسے ہو گیا یہ تو بتائیے. Part of my work took me to teacher education in the madrasas. I conducted workshops and for people who were in the madrasas, muhtamim ala, asatiza, okay. And they were a group of people who had come from Khuzdar, Balochistan, and they stayed for about 17 days in Hotel Mehran. And 10 of those days were given to me to conduct teacher training strategies. And I said to them, I said, wait, listen, I'm not going to touch your curriculum. I'm not going to touch your content. MashaAllah, it's so wonderful. It's not my problem. علماء بیٹھ ہاں علماء سارے بھائی, میں آپ کیا سمجھ میں آپ کے وہ فقہ کے اندر میں کوئی بات کروں گا نہیں. میں آپ کو تدریس کے طریقے بتاؤں گا جس سے آپ اسی کانٹینٹ کو انٹیلیجنٹ سینسیبل انداز میں بچوں تک کیسے پہنچائیں. And they loved it. So اس کا فائدہ ہوا. Sitting in the place was a journalist from the New York Times. That gentleman wrote an article about me, which was published on the web and in other places. I don't know. I try not to worry too much about where I'm published. somebody up there. Someone up there. Someone, never very up there to apni jagah, but somewhere in White House, somebody read that and said, listen, here we are trying to do this terrorism, extremism, all of that. And here is a strategy costing us pennies compared to the dollars we are spending, millions of dollars that we are. In pennies, we are able to change the mindsets and teach intelligently. What an idea. And that generated the invitation to attend the National Prayer Breakfast. Wonderful. And so on the 5th of February, 2009, President Obama had just come. It was historical, the first black president of the United States and all of that. And it was a different buzz, and it was an honor and a privilege to represent Pakistan as a result of that work. Zabardast. So you were the only person there from There Pakistan? were 4 of us. No, there were 4 of us from Pakistan. Karachi University se Dr. Abdul Rashid the. There were 2 other scholars and 3 and me. تو اب ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور ابھی آپ نے ٹی ڈی سی نہیں شروع کیا. کر دیا 1997. 97 بالکل. ہم لوگ وہاں جون تک تھے اور اٹس آل اوور آن گوگل. آئی تھنک ایوری بڈی کین فائنڈ آؤٹ. ٹیچرس کی جو سب سے بڑی ٹیچرس ڈیولپمنٹ سینٹر کا ہے کہ 1 سال میں 1 دفعہ 1 مہینے کا کورس ہوتا ہے اور وہ MTC کورس کہلاتا ہے اور وہ سب سے بہترین ہوتا ہے. اس سے آپ کے سے بات کرنے سے پہلے میں ایک دن ایک ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک میں کانفرنس ہو رہی تھی, ادھر میں کسی اور ٹیچر سے ملی. وہ کہنے لگی بھائی ہمارا زمانہ ہوتا تھا, ہم استاد کی اتنی رسپیکٹ کرتے تھے, اب تو کوئی حال ہی نہیں رہا.
कोई स्टूडेंट रिस्पेक्ट ही नहीं करता, मज़ा ही नहीं आता टीचिंग का, ये बातें कर रहे थे। तो मैं उनकी बात सुनती रही, मैंने कहा थोड़ा सा फ़र्क है। हम जब शागिर्द थे तो हम हर टीचर की इज़्ज़त करते थे। आजकल का जो शागिर्द है वो हर टीचर की इज़्ज़त नहीं करता, इसलिए कि you have to earn that respect. And once you have earned that respect, फिर आजकल का स्टूडेंट जिस किस्म की रिस्पेक्ट देता है वो तो हमने कभी किया ही नहीं था जो आजकल का स्टूडेंट रिस्पेक्ट दे। So true. So, मैं समझता हूँ कि जो लोग ये शिकवा करते हैं कि हमारे बच्चे इज़्ज़त नहीं करते, वो न रहा, मैं कहता हूँ नहीं, टीचर्स ने खुद वो इज़्ज़त खोई है। एग्जैक्टली। बच्चे तो आज भी उतनी इज़्ज़त करते हैं जितनी करते हैं उन लोगों की जो उनकी खिदमत करते हैं, जो उनको जेन्युइनली कोई चीज़ दिल की बात देते हैं, उनकी तो इज़्ज़त आज भी है। अब जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग करिकुलम पूरा कर रहे हैं, जो लोग लेसन प्लान से हटते ही नहीं हैं, फिर वो लोग उनका पता बच्चों को पता चल जाता। बच्चे इतने स्मार्ट हैं बहुत स्मार्ट हैं। तो आपकी एक बड़ी खूबसूरत बात थी, मैं आपसे ये चीज़ खिलवाना चाहती हूँ। जैसे आप कहते थे कि मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं देखिए आजकल के बच्चे कितने बदतमीज़ हैं और हमारी बात नहीं, इनको तो पता ही कुछ नहीं है, हमें सब कुछ पता, और ये समझते हैं कि इनको बड़ा पता है, लेकिन असल बात तो ये है कि हमें सब कुछ पता है। तो जब ऐसे कोई वालिदैन आते हैं आपके पास, फिर आप उनको क्या जवाब देते हैं? ओह अच्छा, ये तो इसके हवाले से ना कि बच्चे टेक्नोलॉजी, गूगल, वो उस पे एक और सवाल है। हाँ, ये उस हवाले से जो ये था कि द पेरेंट्स एक्सपीरियंस इज द लास्ट 30 इयर्स। हाँ, ये तो भाई नहीं, हाँ, जी बुक्स में एक रीसेंट बुक आई है, अनलर्न, बाय एन इंडियन ऑथर, और क्योंकि उसके हरूफ बहुत सारे थे तो वो नाम हमें याद ना रहा। द बुक इज़ गुड। वो लिखते हैं कि द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड सो powerfully and so totally in the year 1995. ये खास बात है। मौका हुआ तो I'll explain that, but 1995 से कबल की दुनिया 1995 के बाद वाली दुनिया से कंपेयर नहीं की जा सकती। सही, बस नहीं की जा सकती। अब अगर पेरेंट्स का अपना बचपन का तजुर्बा 1980 का है, 1990 का है, 1960 का है, जितना पीछे जाएं, और अगर वो इम्पोज करेंगे बच्चों को जो 2023 में जी रहे हैं, जिन्होंने आगे 2030 में, तो ये यानी आप समझ लें, अक्लमंदी तो बहुत दूर की बात है, ये दुश्मनी है, ये अपने बच्चों से दुश्मनी है। तो वालिदैन को अंदर में ये समझना होगा कि सॉरी बट ये हमारे बस में नहीं था, वी कुडंट हैव प्लान्ड दिस। ऐसे ही जैसे पेंडेमिक में किसी ने नहीं कहा कोविड-19 से कि प्लीज़ आओ ना, बहुत दिन हुए पूरे दुनिया का नाश मार दो। नोबडी डिड दिस। इन द सेम वे नए इन्वेंशंस आए हैं और वो नए इन्वेंशंस के नतीजे में हमारा एक्सपीरियंस बदला है। तो ये बच्चे उस एक्सपीरियंस पर जी रहे हैं। आप अपनी पुरानी बहुत सारी महरूमियों की बातें इन पर न डालें। बिल्कुल बिल्कुल। यही फिर अब मेरे दूसरे सवाल पे आता है कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस जो बच्चों पे इतना ज़्यादा है और पेरेंट्स को तो समझ ही नहीं आता कि क्या करें। मैं समझता हूँ इसमें दो इसके पहलू। छोटे बच्चों के हाथ में जब आप सोशल मीडिया देंगे तो वो गेम्स और वो उसमें होंगे ज़्यादा, उनका डेटाबेस, उनके कॉन्टैक्ट्स इतने कम हैं कि वो कितने फ्रेंड्स की फेसबुक पे करेंगे। हाउ मेनी 9-year-old 10-year-old के कितने कॉन्टैक्ट स्कूल के होंगे मिलने वाले बेटे। नहीं जी, असल खतरा वालिदैन के हाथ एक ऐसा खिलौना आ गया जिसमें और इतना स्पेक्ट्रम आ गया, टाइम एंड स्पेस दोनों चेंज हो गए। तो अब अगर कोई वालिद, मैं अपनी मिसाल दूं, व्हाई वुड आई टॉक ऑफ समवन, अगर मैं चाहूं कि मैं लता मंगेशकर का सन 50 का कोई गाना सुनूं तो मैं सुन सकता हूं। ये अनोखापन दुनिया के कभी किसी इजाद में ना था जो आज के स्मार्टफोन में। मैं चाहूं कि अगाथा क्रिस्टी की फलां नॉवेल का एक खास डायलॉग में दोबारा देख लूं तो आई कैन। मैं तो विच मीन्स जस्ट अबाउट एनीथिंग जिसका कि मुझे याद आए मैं उसको उसी वक्त कर सकता हूँ। ये कौन कर रहा है? वही लोग जिनका डेटाबेस और स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा है, यानी कि वालिदैन। नहीं जनाब, इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। बच्चों के हाथ में सोशल मीडिया के इश्यूज एक लेवल पर अटेंशन का मसला है, उनकी तवज्जो को ख़त्म करता है, लेकिन वालिदैन खुद सोशल मीडिया से एडिक्टेड हैं।
والدین خود نیچے رکھ نہیں رہے. وی ناؤ نو سیڈلی کہ پاکستان کے فیملی کورٹس میں 63% ایسے کیسز ہیں جس میں یا تو دلہا یا دلہن، میاں یا بیوی، یہ اسمارٹ فون کو نیچے نہ رکھنے کی خاطر علیحدگی لینا پسند کر لیں. تو یہ تو ایڈکشن ہوا نا. مطلب ایڈکشن کا ایک اچھا سا ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپنی ذات پر مضر عمل کو اپنے آپ سے نہ روک سکنا. آپ اسی کے نیچے اس کے نیچے آپ ہوتے ہو جائے. سو ایڈکشن تو ایک مرض ہے. بے بس ہو گئے. تو یہ بے بسی بچوں کو اگر آپ نے شروع میں دے دیا اور اس سے وہ ایڈکٹڈ ہو گئی، یہ تو آپ کی کوتاہی ہے، اگریڈ. لیکن اس وقت مسئلہ والدین ہیں جن کے سامنے اتنی پاسبلٹیز ہے کہ وہ اس کھلونے سے چھٹکارا ہی نہیں پا رہے. سو دا پرابلم کٹس بوتھ ویز. تو پیرنٹس پہلے اپنے کو سیدھا کریں، کریکٹ، پھر بچوں کو اور اسکرین ٹائم کم کریں. جی اسکرین ٹائم کا ہاں ایک بالکل سمپل سی ایک فارمولا دے دوں کہ اسکرین ٹائم لمٹ کرنے کے بہت سمپل سے اصول ہیں. لیکن دنیا میں مجھے بتائیں نا کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کا کبھی بھی کوئی حد ہی نہ ہو؟ یہ دنیا میں کوئی چیز بھی ہے نتھنگ. تو اسکرین ٹائم کی بھی لمٹس ہونے چاہیے. دوسرا بہت سمپل، یعنی 1 پوائنٹ ایجنڈا اگر آپ یوتھ ینگ پیپل کے چینج یا سوسائٹی میں چاہتے ہیں تو آئی ایم گوئنگ ٹو کوٹ پرنس غازی، پرنس ہز رائل ہائنس پرنس غازی آف دا گورنمنٹ آف جارڈن. ہی از دا کراؤن پرنس. ہی از ریٹن اے بک کالڈ دا تھنکنگ پرسنز گائیڈ ٹو آور ٹائمس. اچھا. اس میں انہوں نے مسلم امہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے 1 پوائنٹ ایجنڈا دیا ہوا ہے کہ مسلم امہ آج کل پریشان ہے. واٹ از دا amongst many things they can do, what is the one thing they can do? Here it goes. Put away your phone, close the TV, put away all screens, open a book, read. یہ جو ہے نا کمپلیٹ شفٹ ہے. آپ کتاب کو اٹھائیں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی کوالٹیز آف سیلف اینڈ مورالٹی اینڈ وہ کمپلیٹلی الگ لیول کی ہیں ان لوگوں کی جو کہ کبھی بھی کتاب نہیں اٹھاتے. تو in another vein, in one of my talks I said reading is the true opposite of terrorism. یعنی ایکسٹریمزم آئے گی ہی اس انسان کو جس کی کائنات میں کتابیں نہیں، اور وہ لوگ جن کی کتابیں ان میں ایکسٹریمزم نہیں ہے. اور آپ کی لائبریری اس گفتگو سے تو آپ پہنچ ہی گئی. بہت ہے جی. کتنے ہزار 13,000 بکس اور اٹس امیزنگ. اچھا جی، اب ہوا یہ کہ میرے بچے بھی آپ سے بڑے اٹیچڈ ہیں جی، اور نادیہ کینیڈا میں ہے آج کل. وہ کہنے لگی کہ مجھے اس وقت جو سب سے زیادہ چیز ہرٹ کرتی ہے وہ لوگوں کا اپنے ملک کے خلاف بات کرنا. اور اب آپ ایک بیرون ملک میں رہ رہے ہیں اور آپ ادھر بیٹھ کے اپنے ملک کو یاد بھی کرتے ہیں اور اس طریقے سے کہ بار بار اس کی برائیاں نکال رہے ہیں. یہ سوال پتہ نہیں دوسرے سے جڑتا ہے کہ نہیں. ہاؤ ڈو یو اسٹے پازیٹیو اینڈ انسپائر ادرز جبکہ اتنی نیگیٹیوٹی ہم لوگوں کو سراؤنڈ کرتی ہے؟ دو تھاٹس ہیں اس پہ بیلنس. جی، ایک چیز ہے ٹاکسک پازیٹیوٹی، بی کیئرفل. ایک چیز ہے کرول آپٹیمزم، بی کیئرفل. یعنی یہ دونوں یعنی کانسیپٹس. جوہان ہاری کی نئی کتاب آئی ہے اسٹولن فوکس، وائی یو کانٹ پے اٹینشن. یہ سب ٹائٹل ہے اس کا، وائی یو کانٹ پے اٹینشن. اصل میں ایسا ہے کہ متفرق قوتیں ہماری یعنی سوسائٹی، ہمارا بیلنس، ہماری ایکولیبریم کے خلاف ہے. میڈیا اینڈ سوشل میڈیا تو ایک ہے، ایک بہت زیادہ گھٹن کا ماحول آ گیا ہے. ایک سفوکیشن ہے اسپیس میں. کسی زمانے میں بچے بہت آرام سے باہر جا کے کھیل لیا کرتے تھے، سائیکل چلا لیتے تھے، گارڈن میں چلے جاتے تھے، فٹ بال کھیل لیتے تھے. آج سب کے سب گھر کے اندر نہیں، فلاں نہیں، وہ تمام سب وہ چیزوں میں. یہ ورلڈ وائڈ. تو سائیکولوجیکلی فزیکلی اسپیس میں مصیبت، اور فوڈ میں ہم لوگ جس قسم کی غذا کھاتے ہیں اس کے اندر میں جو کیمیکلز ہیں، اس میں جو پریزرویٹیوز، اس کے نتیجے میں جو ہماری توجہ پر فرق پڑتا ہے. یہ دو یعنی اتنی سمپل بات نہیں کہ میں آپٹیمسٹ رہوں.
میرے اطراف میں کچھ اور فورسز اتنے اسٹرانگ ہیں. نیگیٹیوٹی کا لفظ تو ہم یوں اور یوں کریں نا. اٹ از ناٹ جسٹ نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی, اٹ از سمپلی کہ سم تھنگز آر ہیپننگ سو ڈسٹربنگ ٹو آور ہیومینٹی دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو another way of thinking about them. تو پھر آپ کی وہ اندر وے ابھی ہم بریک کے بعد دیکھیں گے کہ اندر وے کون سی ہوتی ہے دیکھنے کی, جس سے ہم ٹاکسک پازیٹیوٹی بھی نہ کریں اور کروئل آپٹمزم بھی نہ کریں, لیکن ایک بیلنسڈ اپروچ ہو. تو پھر ملتے ہیں بریک کے بعد. Welcome back everybody, and now we have to see how we can have a balanced approach towards life in spite of whatever we have around us. ٹھیک ہے, اچھی بری چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں, ہر ملک میں ہوتی ہیں, تو ہم اپنے ملک کے بارے میں ہر جگہ ہر وقت برائی کیوں کریں؟ ایک اچھا جملہ ہمارے کل ایک سیمینار سیٹرڈے کے دن ایک MIPD 14 ٹیچرز ڈیولپمنٹ کانفرنس تھی. ایک اچھا جملہ ایک اسپیکر نے دیا, You can take the person out of Pakistan, but you can't take Pakistan out of the person. تو بات یہ ہے کہ یہ لو ہیٹ ریلیشن شپ جو ہے ہماری, یہ خاصی یعنی کیا کہ ڈیلائٹفل آبزرویشن ہے. آئی تھنک اس کے اندر میں کچھ ہماری میڈیا کا, ہماری چینلز کا, ان کا بھی قصور ہے. میں اپنا پریزیڈنٹ اوباما کا جو ذکر ہوا, میں واشنگٹن پہنچا 4 فروری کی شب, اور وقت تھا شام کے 6 بجے تھے. تو میں نے جس ہوٹل میں میرا ٹھہراؤ تھا وہاں پر میں نے اپنی بیگز ویگز رکھ کر کے کاؤنٹر پر گیا اور کہا مجھے ذرا اس ایریا کے اوپر دیکھنا. فوراً ہی اس نے مجھے میپ دیا اور میپ کے اوپر بال پوائنٹ پین سے بتایا, سر پلیز ڈونٹ گو بیانڈ دس اسٹریٹ, ڈونٹ گو بیانڈ دس اسٹریٹ, ڈونٹ گو بیانڈ دس اسٹریٹ. اینڈ آئی سیڈ وائی سر, اسٹریٹ کرائم. دس از واشنگٹن. This is the year 2009. Now, I watch CNN. How many times have you seen CNN make breaking news of every mugging in Washington? Although it is a daily affair, and the man tells me, please don't take your camera with you. Please don't take your money and everything. And just now, this is 6 p.m. in Washington, Maine, Washington, but they don't spread it around the world. And we have 18 channels in which we narrate each and every disgusting reality about ourselves, and we broadcast it to the world. I think there is something seriously a problem in our priorities. In our media has a lot of homework to do. Yes. اینڈ یہ جو آزادی ملی نا اتنے زیادہ چینلز کی, True. اس کو ہم نبھا نہ سکے. ہم نے وہ ایڈوکیٹڈ قسم کی اپروچ نہیں رکھی, ہم نے بیلنسڈ اپروچ نہیں رکھی. اچھا, امریکہ میں یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ ایک کوئی بری چیز ہو بھی جاتی ہے, بریک نیوز آ بھی جاتی ہے, لیکن ساتھ ہی اس کے اچھے پہلو بھی سامنے لے کے آتے ہیں, تو وہ بیلنس کرتے ہیں. ہم لوگ بیلنس نہیں کرتے. اگین اسکیل اور سائز کا ایشو بھی کچھ اور ہے نا. وی آر ٹاکنگ یونائٹیڈ اسٹیٹس از اے ہیوج پلیس. نہیں, ایک اور لائن آف تھاٹ. ایک صبح 7 بجے اگر آپ پاکستان کے کسی بھی شہر یا گاؤں یا رورل ایریا میں صبح 7 بجے سے 8 بجے اگر آپ اسٹریٹس پہ نظر کریں تو یو فائنڈ people leaving their homes, children going to schools, teachers going to teach, the hari going to his field, the mazdoor going to the factory. You see all of these people, the businessman going to his office, whatever you like. You have all these people going to build Pakistan. You are seeing building their own lives. بھائی انسان کا روزگار کمانا خود پاکستان کی عزت ہے. آپ نے صحیح کام کرنے کے لیے آپ گھر سے نکلے, الحمدللہ, گریٹ. تو ایک پاکستان جو ہے صبح 7 سے شام 7 والا ہے, جس میں کہ وہ بن رہا, بنانے والے اس کو بنا رہے.
پھر ایک پاکستان ہے شام 7 بجے سے رات 11 صبح 7 بجے تک. نہیں رات چلو 11 بجے تک. وہ ہے جس میں سارے ٹی وی اینکر پرسنز اور سارے کے سارے لوگ ملک کی بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں. اب اگر آپ کام سے کر کے گھر پہ آن کے ٹی وی کے سامنے بیٹھے اور ان کی باتیں سنیں تو آپ کو ہوگا یار یہ ملک تو گیا, مطلب فلاں, یہ غبن, مار دھاڑ, قتل و غارت, یونین. اب وہ تمام سب کی بھرمار کے نتیجے میں آپ سمجھتے ہیں یہ صبح سے ہم کر کیا رہے تھے. تو اٹ ٹرنز آؤٹ کہ دیر از اے ویری اسٹرانگ نیڈ کہ ہم اپنے میڈیا کو, ہم نے اتنی اجازت کیوں دی ہوئی ہے, ہم اتنا 24/7 کھلا کیوں رکھتے ہیں ٹی وی کو, ہمیں کیا ضرورت پڑی تمام تجزیہ گار کو سننے کی اور تمام تبصرے کو سننے کی. آپ کتابیں اٹھائیں, آپ بچوں کے اوپر اچھا اثر ڈالیں, آپ بچوں کے ساتھ اسکریبل کھیلیں, آپ وہ کریں جو کوئی گوگل, کوئی کمپیوٹر, کوئی وہ نہیں کر سکتا. دا ہیومن ٹچ, دا ہیومن مومنٹ, تو پھر وہ چیزیں ٹھیک ہوں گی, ایسے ہی ٹھیک نہیں. بالکل صحیح ہے. بس جی آپ کی 100 گلاں دی ایک گل ہوتی ہے. آپ جو بھی بات کرتے ہیں, جس طریقے سے کرتے ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے, بہت اچھا لگتا ہے. اور بیسک میرا مقصد بھی اس چینل کے اوپر یہ کام کرنے کا ہے کہ آپ جیسی پرسنالٹیز کو سامنے لایا جائے. آپ نے دن رات جو کام کیے, مجھے یاد ہے جب میں کلاس اٹینڈ کرتی تھی, 5 بجے چھٹی ہوتی تھی, میرا دل ہوتا تھا کہ میں اس کے بعد بھی میں آپ کے قریب دفتر کے باہر بیٹھی رہوں, آپ کی کوئی بات سن لوں, کوئی چیز سیکھ لوں, کیونکہ آپ میرے مینٹور رہے ہیں. اور آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو کہ کبھی پرسنل میٹرز میں, کبھی نان پرسنل, کبھی ایڈوکیشنل, ایسی واقعات ہیں ہمارے کہ اگر میں بتاؤں تو سر کی ایک بات نے مجھے اتنی خوبصورت باتیں سکھائیں. ایک چھوٹی سی میں واقعہ یاد کروں گی. جب ایک باس, جو بہت, میں پروفیشنل ٹیچرس کی بات کر رہی ہوں, اکثر ٹیچرز ہیں فیس ویری ڈیفیکلٹ باسز اور سمجھ نہیں آتی کہ انسان کرے کیا. ایک دن میں سر پکڑ کے اپنے آفس میں بیٹھی تھی اور میں نے سر کو فون کیا, میں نے کہا سر آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سروائیو. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کرائسٹ ایک دفعہ جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور مختلف لوگ ان کو گالیاں دے دے کے آگے جا رہے تھے. تو جواب میں کرائسٹ نے کہا اینڈ گاڈ بلیس یو ٹو. تو ان کے ساتھ والے جو کھڑے تھے انہوں نے کہا وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں, آپ اس کو گاڈ بلیس یو کہہ رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو وہ دے رہے ہیں جو ان کی جیب میں ہے اور میں وہ ان کو دے رہا ہوں جو میری جیب میں ہے. سر نے یہ واقعہ مجھے سنایا اور اسی بات میں ہر چیز لپیٹی گئی کہ آپ وہ کریں جو آپ کو کرنا ہے. آپ دوسروں کی غلط باتوں سے مت متاثر ہوں, مت افیکٹ ہوں, اپنے کام کو جاری رکھیں. Thank you. Sir, very honored. I am honored. Really. Very humbly, mashallah. You are very generous. Thank you. Very honored. Thank you so much. God bless you.